آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ کویت میں پیش آیا ایک خوفناک سڑک حادثے میں 7 ہندوستانی ہلاک ہونے کی اطلاع۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان کے ریسارٹ پر چلا یوگی بابا کا بلڈوزر۔ تلنگانہ معین آباد کے ایک فارم ہاؤس میں مجرا ڈانس پارٹی، 6 مرد اور 4 خواتین رقاص گرفتار۔ حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک میں شیرنی نے کیا نگران پر حملہ۔ کرکٹر محمد سراج کی ریونت ریڈی سے ملاقات، وزیر اعلیٰ نے کیا سرکاری ملازمت اور رہائشی پلاٹ کا اعلان۔ کویت میں پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں 7 ہندوستانی ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ منگل کو پیش آیا۔ اس حادثے میں مزید 4 افراد زخمی ہو گئے، جن میں معلوم ہوا ہے کہ کیرلا کے 2 افراد شامل ہیں۔ مرنے والوں کی شناخت تمل ناڈو اور بہار کے رہنے والے بتائی گئی ہے۔ کویت کے 7ویں رنگ روڈ پر یہ خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مزدوروں کو لے جانے والی گاڑی 7ویں رنگ روڈ کے قریب بائی پاس پل سے ٹکرا گئی۔ ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے ایک مقامی کمپنی کے ملازم تھے جو عبداللہ المبارک علاقے میں یو ٹرن لینے کے دوران پل سے ٹکرا جانے والی بس میں سفر کر رہے تھے۔ ورکرز رات کی شفٹ مکمل کر کے اپنی رہائش گاہوں کی طرف جا رہے تھے۔ امدادی کارکن فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئے تاکہ زخمیوں کی مدد کی جا سکے۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ روس نے یوکرین میں روسی فوج کے لیے لڑنے والے تمام ہندوستانیوں کو چھوڑنے اور ان کی وطن واپسی کے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ روس کے صدر پوتن نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ ماسکو کے موقع پر دونوں سربراہان مملکت کی ملاقات کے دوران کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پیر کو جب وزیر اعظم مودی نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ایک پرائیویٹ ڈنر میں ملاقات کی تو انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ صدر پوتن نے بھی اس سے اتفاق کیا اور اس طرح روسی فوج میں پھنسے ہندوستانی نوجوانوں کی واپسی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کئی ہندوستانی نوجوان اچھی نوکریوں کے لالچ میں روسی فوج میں پھنس گئے اور یوکرین کی اس جنگ میں روس کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ اس ہندوستانی باشندوں کی حالت زار نئی دہلی کے لیے انتہائی تشویشناک ہے اور ہندوستانی وزارت خارجہ بھی روس کے ساتھ یہ مسئلہ مسلسل اٹھا رہی ہے۔ تاہم اب یہ تمام ہندوستانی جلد ہی وطن واپس آ سکیں گے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے منگل کو اپنے حلقہ انتخاب رائے بریلی پارلیمانی حلقے پہنچے۔ راہل گاندھی نے ہنومان مندر کے درشن کیے، ہنومان مندر میں پوجا کی۔ کانگریس کے سابق صدر اور رائے بریلی سے رکن پارلیمنٹ سونیا گاندھی بھی اس مندر میں جایا کرتی تھی۔ لوک سبھا انتخابات کے دوران ووٹنگ کے دن راہل نے ہنومان مندر کا دورہ کیا تھا۔ راہل گاندھی صبح 10 بجے بھوماؤ گیسٹ ہاؤس پہنچ کر کانگریس کارکنوں سے ملاقات کی۔ لوک سبھا انتخابات میں راہل گاندھی نے رائے بریلی سے 3,90,000 ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے پارٹی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کے ساتھ ورکرز کانفرنس کی۔ اب منگل کو ان کی آمد کے موقع پر رائے بریلی میں مختلف پروگراموں میں حصہ لیا۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان کے ہمسفر ریسارٹ پر بلڈوزر چلانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق منگل کو JCB کے ساتھ پہنچے SDM نے سرکاری زمین پر بنی دیوار اور عمارت کو گرانے کا کام شروع کر دیا۔ انتظامیہ کے اس اقدام سے علاقے میں افراتفری پھیل گئی ہے۔ شہر کے رکن اسمبلی آکاش سکسینہ کی شکایت پر معاملے میں تیزی سے کارروائی کی گئی۔ چند روز قبل آکاش سکسینہ نے ایک خط لکھ کر کارروائی کے لیے مکتوب روانہ کیا تھا، جس کے بعد انتظامیہ نے فوری کارروائی شروع کر دی ہے۔ ہاتھرس میں بھولے بابا کے ستسنگ میں بھگدڑ کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو اس معاملے کی سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ چیف جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ انہوں نے اس کیس کی فہرست بنانے کی ہدایت دی ہے۔ اتر پردیش کے ہاتھرس میں 2 جولائی کو بھولے بابا کے ستسنگ میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس دوران 121 افراد ہلاک ہوئے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے اس معاملے کی جانچ کے لیے SIT تشکیل دی ہے۔ ہاتھرس بھگدڑ کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی SIT نے بھی اپنی رپورٹ یوگی حکومت کو سونپ دی ہے۔ اس معاملے میں SIT نے ہاتھرس کے DM آشیش کمار اور SP نپن اگروال اور ستسنگ کی اجازت دینے والے
SDM और CO के बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं। आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत बैसाखियों पर चल रही है और जल्द ही गिर जाएगी। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग इतने मगरूर थे कि उन्होंने एक गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बनाया था। इसकी वजह से भगवान श्री राम नाराज हो गए और इसी वजह से बीजेपी को अयोध्या से लेकर राम जी जहां भी गए वहां शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की एक बार 13 दिन की हुकूमत थी, इसके बाद ये 13 माह चली थी, इस बार 6 माह चलेगी। अगर बीजेपी के लोगों का ये तकब्बुर नहीं टूटा तो आने वाले वक्त में ये 240 के बजाय 24 सीटों तक पहुंच जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि अपोजिशन को ऐवान में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जब हम बेरोजगारी, महंगाई, फौज के जवानों समेत कई मसाइल पर बात करना चाहते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। हाथरस वाक़े पर बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट ने कहा, जिस तरह मुल्क में तोहम परस्ती फैल रही है, कोई खुद को बाबा बता रहा है, कुछ खुद को भगवान करार दे रहे हैं और कुछ खुद को चमत्कारी करार दे रहे हैं। इस पर काबू पाना चाहिए। बाबा के बाजार को कंट्रोल किया जाए। इस पर पाबंदी लगाने और सख्त क़वानीन बनाने की ज़रूरत है ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल के 6ठी जमात की तालिबात के साथ फहश कलामी करने वाले टीचर के खिलाफ तालिबात के सरपरस्त पुलिस से रुजू हुए हैं और मुतालिबा किया कि वेंकटेश नामी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वालिदैन और सरपरस्तों ने आज स्कूल पहुंचकर भी एहतजाज किया और बादज़ां पुलिस स्टेशन पहुंचकर टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इनको काला दूल्हा होना कहते, गोरा दूल्हा होना ही शादी करते हैं। तो पूछने की बात है, बच्चों को पढ़ाते सर, पढ़ा रहे भी नहीं सर। 2 घंटे की क्लास में कई को गले में हाथ, कमर में हाथ, बच्चे छोटे बच्चे हमारे 6 क्लास के बच्चे ऐसा करे तो कर कैसा। अब पुलिस क्या बोलती है, हम जाके बयान लेते बच्चों से, बच्चे डर के एक बोलने का एक बोलते बच्चे। अब पेरेंट्स झूठे हो जाते, टीचर सच्चे हो जाते हैं वहाँ जाके। अब वही है, कंप्लेन दे के आए हम लोग। अब PH में, अमरपेट के PS में दिए। अब हमारे बच्चे डर के वो हो जाते, क्या बोलते ही जाने की जाके हमारे बच्चे, इसलिए हम लोग भी जा रहे हैं स्कूल के लिए। पुलिस से रिस्पांस क्या मिला आप लोग? अभी कुछ भी नहीं मिला। अभी कुछ भी नहीं बोले, उनकी साइड ले रहे हैं अभी, और सर भी हम लोग को नहीं मिला अभी। वो सर से मिला ही नहीं, वो सर से मिलना है, वो सर को भगा दिए, हम लोग को नहीं मालूम। पूरे टाइम मैडम ही भगा दिए। 12 बजे आओ बोले, हम लोग को गए तक भगा दिए। क्या नाम है सर का? वेंकटेश। कौन सी क्लास के बच्चे? 6th क्लास के, ACBC पूरे सेक्शन के हैं। 8th क्लास तक भी हुआ करते ये, 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, पूरे 10th तक हुआ। मगर कोई भी नहीं बोले हमारे बच्चे छोटे हैं, वो हम आके बोले बच्चे छोटे हैं, क्या मालूम बच्चों को वो सर कैसा करते क्या नहीं, इसलिए। तेलंगाना पुलिस ने मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में मुजरा डांस पार्टी में मुबीना तौर पर हिस्सा लेने के इल्ज़ाम में 6 मर्द और 4 ख़वातीन रक़ासों को गिरफ्तार कर लिया। इतलात के मुताबिक ये अफराद दिल्ली से 3 ख़वातीन को डांस पार्टी में शिरकत के लिए लाए थे। पुलिस के मुताबिक ख़वातीन को मुबीना तौर पर मोइनाबाद फार्म हाउस पर मौजूद सामाईन के लिए फहश रक़्स करते हुए देखा गया था। मोइनाबाद पुलिस ने मुबीना तौर पर ख़वातीन को फार्म हाउस से निकालकर बहाली मरकज़ भेज दिया है। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और गैर कानूनी इज्तिमा में मुलव्विस तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया। हाजिरीन में से 10 के खिलाफ और फार्म हाउस इंतजामिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। हैदराबाद के सुल्तानपुर में जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के तलबा ने मंगल की सुबह हॉस्टल कैंटीन में मूंगफली की चटनी के एक बड़े डब्बे में एक जिंदा चूहे को तैरते हुए देखकर एहतजाज किया। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर वायरल होने वाली इस वीडियो में एक जिंदा चूहे का एक कंटेनर के अंदर शिद्दत से तैरने का वीडियो अपलोड किया गया। पोस्ट ने हॉस्टल की सफाई के हवाले से खदशात को जन्म दिया है और सारिफिन ने जिम्मेदार हुक्काम को तलबा की सेहत को खतरे में डालने पर तनकीद का निशाना बनाया। इतलात के मुताबिक मंगल की सुबह हॉस्टल के अमले ने नाश्ते के लिए इडली और मूंगफली की चटनी तैयार की। जब तालिबे इल्मों ने जिंदा चूहे को चटनी में घूमते हुए देखा तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में पीर के रोज एक शेरनी फरार हो गई और मुबैना तौर पर उसके निगरान पर हमला कर दिया। शेरनी की उम्र 8 साल थी, पिछले आज़ा के फालिज में मुब्तला थी।
समर हाउस के इलाके में ज़ेर इलाज थी। चिड़ियाघर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि एक माउन की लापरवाही के बाइस शेरनी बच निकलने में कामयाब रही। ये वाक़या सुबह 10:20 पर उस वक्त पेश आया जब जानवरों की हिफाजत करने वाला माउन सैयद हुसैन सफाई के दौरान इनक्लोजर के दरवाजे सही तरीके से बंद करने में नाकाम रहा। इसके नतीजे में शेरनी अपने नाइट इनक्लोजर से निकल गई और हुसैन को अपने पंजों से जख्मी कर दिया। जख्मी कीपर बाहर भाग गया। जोन के मुलाजिमीन को फरार होने के बारे में आगाह किया। इमदादी अमले ने फौरी तौर पर आला हुक्काम को वाक़े की इत्तला दी। मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के बाद मेन गेट्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। जो खुशकिस्मती की बात थी कि चिड़ियाघर को पीर की बाकायदा तातील के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे देखने वालों की तादाद कम हो गई। हिफाजती अमला और वेटरनरी टीम ने हरकत में आते हुए 20 मिनट के अंदर शेरनी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने मंगल को ऑलराउंड क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को बैनुल अक़वामी क्रिकेट में हिंदुस्तान और रियासत तेलंगाना को बड़ा एजाज़ दिलाने पर सरकारी मुलाजिमत और रिहायशी प्लॉट का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप जीतकर हैदराबाद वापस हुए मोहम्मद सिराज ने मंगल की सुबह चीफ मिनिस्टर से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने सिराज को मुबारकबाद दी और एजाज़ से नवाजा। वज़ीर आला ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट पर शानदार सलाहियतों का मुज़ाहरा करने पर मोहम्मद सिराज की तारीफ़ की। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को रियासती हुकूमत की जानिब से सिराज को नौकरी और मकान की जगह अलाट करने की भी हिदायत दी। कुवैत में पेश आया एक खौफनाक सड़क हादसे में 7 हिंदुस्तानी हलाक होने की इत्तला। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान के रिसोर्ट पर चला योगी बाबा का बुलडोजर। तेलंगाना मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में मुजरा डांस पार्टी, 6 मर्द और 4 ख़वातीन रक्कास गिरफ्तार। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में शेरनी ने किया निगरान पर हमला। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। वज़ीर आला ने किया सरकारी मुलाजिमत और रिहायशी प्लॉट का ऐलान। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ ये खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।